ظہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ بہذا الساعت فی کل ساعت ولیم وحافظ مقائدم وناصرم مدلیلم وعناتات اسکنہو ورزکاتون وتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد والے محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق حق الحسین علیہ السلام رب انی مغلوباً فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات باوز بلند صلوات مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دے اضافے وسیع ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ بانیان مجلس دے جتنے مرحومین تمام دے بلندی درجات واسطے مولا دے جتنے عزادار جتنے ماتمی جتنے نواخان جتنے مداخان اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے تمام دے بلندی درجات واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو صلی اللہ بارے میں قدی آمد و صحت و سلامتی واسطے اپنے وقت امامت سے جتنا دل تڑپ دے جتنی دلائیں تھوڑے محبت ہے فرش اعضا بھائیاں دا فرش اعضا بچھایا سیکیورٹی اہلکار جتنے بھی دیگر معاونین مالک تمام دیاں نوکریاں بار گئے توحید قبول اور منظور فرما جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے نوجوان بے روزگار مالک اچھا روزگار عطا فرما میرا مالک بھائی اصغر دا بیٹا بیمارے ذکر پاک دا صدقہ صحت کامل و عاجلہ عطا فرما جتنے بھی مومنین و مومنات کوئی بھی کتھائیں بھی محبان آل محمد بیمار مالک صحت کامل و عاجلہ عطا فرما تمام بیماران دی صحت یابی واسطے دعاؤں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے حکم تامی لوگی تو ڈچریں دی زیارت ہو گئی ملک شام دا بہت بڑا تاجر نام عبداللہ بن عامر کتاب اللہ لکھ دے تجارت دے لحاظ نال ادا بہت بڑا نام آئی دنیا جہان دی دولت اس کل موجود آئی کوئی ایسی شے نہیں جڑی اس کل موجود نہ کتاب اللہ لکھ دے ظاہراً جڑا اس دا مذہب ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے مسلمان ہے نہیں ایک گل اور بھی لکھ دے کہ جتنا بڑا یہ دولت مند ہے اتنا بڑا ہی یہ سخی ہے دو گلاں سمجھان واسطے میں دسیاں تاکہ تھون گلاں ذہن وچ بہ جان تے اگے میں مضمون پڑھنے وچ آسانی ہو سکی پہلی گل دولت مند بڑائی دوسری گل سخی بڑائی تیسری گل یہ تاجر بڑا بڑائی بزرگوں بھائیوں کتاب اللہ لکھ دے دنیا جہان دی دولت ہون دے باوجود ایک ہی پریشانی جڑی اس نوں 24 گھنٹے راندی آئی وہ یہ آئی یہ گھر وچ نہ دھی آئی نہ پتر آئی نہ دھی نہ پتر راول پنڈی دے گرد و نواز تقریباً پورے ضلع چوں بلکہ دور دور تو میں ویکھ رہا عزادار تشریف فرمانے گل اگر میں ٹھیک کراں تو میری تائید کر سو بندے کو ارباں روپیہ ہوئے تو کھان والی اولاد نہ ہوئے تو وہ پیسہ بھی سکون نہیں میں ایسے کئی ارب پتی لوگوں نو جاندا جنہاں کول پیسہ ہے اولاد اور کئی ایسے لوگوں نے بھی جاندا جنہاں کول اولاد ہے تو پیسہ کئی ایسے ہیں جنہاں کول صبح دا ہے شام دا ہے صبح دا نہیں کئی ایسے ہیں جنہاں پتہ ہی نہیں بھی ساڑی دولت پئی کیڑی کیڑی جاتے ہوئی جو بول سو تو میں تھون سلام کرساں بزرگوں بھائیوں اور رحمان فرما رہے مت سمجھی میرا بندہ
جد کول اولاد زیادہ ہے، جد کول پیسہ زیادہ ہے، میں اس تے راضی ہاں، تے جد کول اولاد کوئی نہیں، جد کول پیسہ کوئی نہیں، وہ ناراض ہاں۔ فرمایا اے وجہ نہیں ہے، میں امتحان لے رہی ہاں، امیر ہو کے میں نے بھولدا کون ہے، غریب ہو کے میں نے جھکدا کون ہے۔ مہربانی مہربانی جڑے بولے یار مہربانی بھائی جڑے بولے ہو، مہربانی مہربانی۔ حیدری بسم اللہ، مہربانی زندگی دراز۔ اس نعرے دا صدقہ مالک تو نسی سال مولا علی دی زیارت نصیب۔ بزرگوں بھائیوں، امتحان دی جائے ایجاد دنیا امتحان دی جائے ایڈی چنگی ہوئے آتے مولا علی علیہ السلام ان کدی بھی طلاق نہ دیں۔ اور انسان ویکھو جڑا انسان دنیا تے آیا ہے کیڑا بھولا ہے، کتنا بادشاہ بندہ ہے، جڑا دنیا تے آیا ہے تے کسی شے دا مالک نہیں۔ دنیا تے آیا ہے کسی شے دا مالک نہیں۔ محتاج اتنے ہیں جو ڈاکٹر جدن چاہیا ہے تو اس آکھیا بھی کچھ چادر دے ہو، بچے تھوڑے لپیٹ کے دیں چادر نہیں۔ وہ جڑے والدین چادر لے کے آندے، چادر ہوندی آج کل تو پھر دکانوں تو بھی گلا برئی نویں ڈیزائن مختلف آگے، چادر چاہ کے انہوں نے لپیٹ کے دیتا۔ بندہ اتنا محتاج ہے، آیا ہے تے چادر دا محتاج، گیا ہے تے پھر چادر دا محتاج۔ بسم اللہ۔ اصغر بھئی گئے تے پھر آیا ہے چادر دا محتاج، بسم اللہ، گیا ہے پھر چادر دا محتاج۔ پتہ نہیں کتنے بندے امداد دینی، کتنے بندے حیران ہو کے میرا منہ تکنے تھے، کتنے بندیاں نے علی ولی اللہ دی صدا بلند کرنی۔ بزرگوں بھائیوں، جدہ آئے ہیں تے چادر دا محتاج، گئے ہیں تے چادر دا محتاج، آئے ہیں تے تو اس چادر دا مالک نہیں، گئے ہیں تے تاوی تو چادر دا مالک نہیں، تے جڑا درمیان والا وقفہ ہے نا دو چادروں دے درمیان، اے انسان انج کیوں گزارتا ہے؟ اے بھی میری، اے بھی میری، اے بھی میری۔ بھائی جڑے بولے ہو تو سلام۔ بسم اللہ بسم اللہ اللہ یا رسول زندہ باد زندہ باد۔ درمیان والا وقفہ لوگوں دے حق کھا رہے ہیں، یتیماں دے حق کھا رہے ہیں، اپنی خاندان دے حق کھا رہے ہیں، اپنے دوستان دے حق کھا رہے ہیں، غریباں دے حق کھا رہے ہیں، مسکیناں دے حق کھا رہے ہیں، سارا کچھ بنو رہا ہے تے جان لگیاں جو کچھ بنایا ہے وہ اتھے ہی تے پھر رہا پیا ہے۔ جے اگر کدائیں پردیس وچ موت آ گئی تے پردیسیاں آکھنا ہے بھئی یار کفن دے ہو پردیسی ہے، پھر چادر دا موت آ گئی۔ پھر انسان نو زندگی نہیں گزارنی چاہیے یہ جڑا درمیان والا وقفہ ہے نا، اتنا خوبصورت ہوئے، اتنا خوبصورت ہوئے جو تم مر جائیں تیرے مرن دے بعد لوگ آکھن محلے دار چنگائی، شہری چنگائی، ازادار چنگائی، بہنا آکھن بھرا چنگائی، بھرا آکھن بھرا چنگائی، رشتہ دار آکھن رشتہ دار چنگائی۔ اے ہے حسینیت، اے ہے حسینیت۔ تے جے تو حسینیت اللہ لباتا پا لے ہے نا تے تیرا کردار حسینیت اللہ نہیں۔ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ بسم اللہ۔ بہرحال گل کہ نہیں ہور نہ لگی جائے۔ بزرگوں بھائیوں، اے سخی اتنا آئی گل یاد ہے میں جڑی کردا پیا۔ بسم اللہ مہربانی۔ اے عبداللہ سخی اتنا آئی بھئی اے غریباں مسکیناں دا خیال رکھ دے، یتیماں دا خیال رکھ دے، کوئی یہ دبوئے تے آگے ان خالی نہیں تو جیڑا تسی سنے سونا میرا دل دے، میں مولا دا فرمان پڑھے بغیر چھوڑا نہیں۔
جیڈا سونا سنیا نے میں دل آدھا جملہ چھوڑا نہیں بزرگو بھائیوں معصوم دا فرمان ہے مولا امیر کائنات فرما رہے ہیں رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے جبکہ لوگ اسے محنت میں تلاش کرتے ہیں تھوڑی مہربانی بھی جڑے دو رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے میں حیران نہ بندیاں تو ویسے ایسا تو بھی مولا دے فرامین دے عمل نہیں کرتے سن دے ہیں عمل ایدو سنے ہاں ایدو کڑ دے اگر مولا دے فرمان دے عمل کریے تو مولا تا بڑا بڑا نسخہ دے کے گئے تین کسے پیر کو جانے بھی لوڑ کوئی نہیں تین کدائیں تویز لینے بھی لوڑ کوئی نہیں بھائی جی میں تویز دو میں گھر رکھا تو میرے رزق جو برکت ہوئے جب مولا جو فرما گئے تو سخاوت کر تیرا رزق جانے اسی جانے تھوڑا رزق ہے تو تھوڑا دے تیرے کو 500 روپیہ تو 10 روپیہ دے تیرے کو اگر 10 روپیہ تو 1 روپیہ دے کر صحیح کر سیں تے معصوم فرما رہے ہیں ساڑھا وعدہ ہے جتنی تو سخاوت کر سیں اس دا دگنا سی تے نتا کر دے سیں بسم اللہ بھائی مہربانی جڑے بولے یہ عبداللہ سخی بڑا خیال رکھ دائی لوگاں دا لوگ بڑے دے حق دعاواں کر دیاں اور یقیناً آج دے دورے جو بھی کوئی بندہ سخی ہوئے تو او دے واسطے بھی ساڑھے معاشرے دے وچ لوگ دعاواں کر دیں بزرگوں بھائیوں کچھ عرصہ گزرے ہیں دے گھارے چو بیٹی پیدا ہوئی بیٹی دے پیدا ہونے تے بڑا خوش ہویا پورے ملک شام میں چلان کرائے اس جن جڑی شچائی دی میرے گھروں آکے لے جا سکتے کئی دیڑے اس کھانا چلایا یتیم مسکین غریب لوگ دے آکے گھروں کھانا کھاندے رہے تھوڑا جا وقت گزریا ان پتہ لگا جڑی بیٹی میرے گھارے چو پیدا ہوئی ہے یہ اکھاں تو نابین اکھاں تو نابین پریشان ہو گیا شاید کوئی بیٹی دا باپ مجلس سے یقیناً بیٹھے اس سن جنہ دے گھراں جو بیٹیاں بیٹی دا دکھ بابا برداشت نہیں بڑا پریشان ہویا اے اپنے مشیرن بلایا انہوں نے کہا یار کوئی تھوڑے نال میں خاص گل کرنی مشیران کیا کرنی اس اگے جڑی بیٹی میرے گھرے اکھاں تو نابین ویکھ نہیں سکتی انہاں کہ عبداللہ بڑی پریشانی علی گل اس اگے اسے واسطے تم بلایا ہے تھوڑیاں نگاہاں دے وچ کوئی حکیم ہے جڑا میری بیٹی دا علاج کرے کو اچھا حکیم کو پائدہ حکیم چاند لمحے دی خاموشی دے بعد ایک مشیر بولیا ہو سکیا بھی عبداللہ گل لے وے حکیم تو ساڑیاں نظریں ڈھیر لیکن تو اپنی بیٹی رلا کے کدی کسے ملک جا سیں کدی کسے ملک جا سیں کدی کسے ملک جا سیں بیٹی بھی رول سی تو بھی رول سیں سفر بھی کر سیں ایک مشورہ ہے جڑا سی تین دینا چاہنے ہیں انہاں کہ دیو ہو سکے گل لے وے تو این کر جدے جدے تیرے قافلے جان دن ہر ملک اس قافلے دے ذریعے اعلان کرا بھی جیڑا بھی آکے میری بیٹی دا علاج کرسی حکیم ان میں منہ منگیا انعام دیس تو انعام دا سن کے مختلف دنیا دے حکیم چوٹیاں دے حکیم پائے دے حکیم خود بخود انعام دے لالچ دی وجہ نال تیرے دروازے تے آ جا تو تین اپنی بیٹی واسطے کدائیں دور جان دی بھی لوڑ نہ پڑسی بڑا تسی کمال سنے اور میں نے یقین ہے کہ اگلے جملے بھی تسی بڑے ہی توجہ دے نال سماعت فرما سو بسم اللہ مہربانی اعلان ہوئے مختلف ملکان چوٹیاں دے حکیم پائے دے حکیم ملک شام میں پہنچا مختصر کرن دے قریب لے آواں حکیمہ نال دربار بھری گیا عبداللہ دا کھچا کھچ حکیمہ نال رش لگا ہویا شام دے لوگ بھی کٹھے ہو گئے بھی ویکھیے تو صحیح بھی عبداللہ دی بیٹی دا علاج کیویں ہوندا ہے تے کون کردا حکیم سارے کٹھے ہوئے عبداللہ ویکھے بھی جیڑے بھی حکیم بیٹھے نے سارے دے سارے پریشان ہو سکے خیرے مشیر آکھیا بھی گل انجے بھی شاید انہاں حکیمان دے دل چے بھی کوئی حکیم ایک جو علاج کر سی تے باقی سارے تے انعام تو رہ جیسا لہذا عبداللہ کوئی اعلان ہی ہو جا کر بھی سارے مطمئن ہو جان ہو سکے پریشان ہونے دی لوڑ نہیں علاج توڑے چو ہک کرے انعام سارے انہوں دے سا انعام سارے انہوں ہو سکا دولت دی من کمی نہیں دنیا جہان تے ہر ملک اچ میریاں جاگیران لہذا کوئی پریشانی علی گل نہیں حکیم خوش ہو گئے بزرگوں بھائیوں ایک حکیم اگے ودیا اکھاں ویکھیاں نبض ویکھی
वेखण दे बाद जितना खुश बुजुर्गों गया इतना ही परेशान होके वापस आया। दूसरा हकीम अगे गया, नबज वेखी, अखां वेखियां, वेखण दे बाद परेशान होके वापस। वारों वार हकीम जाते रहे, परेशान होके वापस आते रहे। जद सारे हकीम वापस परेशान होके आए ना, तो पूरा दरबार परेशान। दरबार दे विच इंज ही सनाटा जिवें इस वेले इत्थे सनाटा। यार मेहरबानी भाई, मेहरबानी, मैंने पता है जी, पता है, पता है। मैं सिर्फ मिसाल दी थी, सनाटा इंज ही आई जिवें यकीनन तुहाडी खामोशी इस गल की दलील है जो मेरी गल नूं बड़े गौर नाल समात फरमा। मेहरबानी थे, मेहरबानी। हक भी इंज ही बनता है ना। बुजुर्गो भाइयों, ए अब्दुल्ला वेखे भी हकीम सारे परेशान हैं। अब्दुल्ला खुद परेशान हो गया। उस आखे की गल है, तुसी परेशान क्यों हो? कोई नाम दा वजह है? उन्हें आखे नहीं। उन्हें आपस में सिर जोड़े। चंद लम्हे के वक्फे के बाद एक हकीम खड़ा होया, जिहड़ा वडेरा ही सफेद रीश खड़ा होया। उस आखे अब्दुल्ला गल तेरे नाल करनी, अल्लाह दा अमर समझ, तकदीर समझ, अल्लाह दी रजा समझ, या जो समझ, तेरी बेटी का इलाज नामुमकिन। तेरी बेटी सारी जिंदगी नाबीना ही रहना है, कदी इसे वेख नहीं सकना। असी सारे हकीम इस नतीजे ते पहुंचे हाँ भी कोई हकीम दुनिया का तेरी बेटी का इलाज नहीं कर सकता। उस आखे क्यों? उस आखे ला इलाज मर्दे, ला इलाज मर्दे अल्लाह की तरफों पैदा ही नाबीना हुई है। कोई दुनिया का हकीम जमिया ही नहीं जिहड़ा तेरी बेटी का इलाज करे। मैं हुण तक जिस वेले दी मजलिस शुरू की, ना मैं किसी नूं आख्या हाथ चावे, ना मैं किसी नूं आख्या मैनूं दाद देवे, ना मैं किसी नूं आख्या मेरे अल वेख, ना मैं किसी नूं आख्या उठ के दाद दे, नारा मार, कुछ भी नहीं आख्या। तवज्जो शर्त आई, हुण वेखना है किहड़ा बंदा है जिहड़ा जुबान रखदा होवे ते अली वली उन्हां दी सदा बुलंद ना करे। जदां भरे दरबार च हकीम आखे कोई इलाज नहीं कर सकदा दुनिया दा हकीम, उस वेले अब्दुल्ला रोन लग पिया। अब्दुल्ला दा अथरू अजे जमीन ते नहीं आया, मौला दा मुहिब इस बारगाह च बैठा ही उस सामने आख्या ते अब्दुल्ला परेशान होण दी लोड़ नहीं, इन्हां दे वस दी गल नहीं। मैं ऐसे हकीमां जानदा जिहड़े ला इलाज मर्ज़ां दा इलाज कर दें। बिस्मिल्लाह, मेहरबानी जी, मेहरबानी। यार मेहरबानी जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, मेहरबानी। यार मेहरबानी भी जेडे बोले, थोड़ी मेहरबानी जी, मेहरबानी। मेहनत करना साडा काम है, मेहनत नाल जुमले पहुंचाना साडा काम, दाद देना थोड़ा काम है। जदों तुसी दाद नहीं देंदे तो फिर तां इत्थों वाला बंदा अगे बंदे लैके आंदा। तवज्जो है? उन्होंने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जात ते यकीन नहीं आंदा। जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी जात ते यकीन होंदे, वो अपनी मेहनत ते यकीन रखते। तवज्जो है? और मैं पूरे डंके की चोट से बात कर रहा कि जिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाल तवक्कल रखी, चाहे वह जाकर है, चाहे वह बानी है, चाहे वह अज़ादार है, चाहे वह मातमी है, चाहे वह नोआ खान है, चाहे वह कोई भी है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस नाने का उधार नहीं रखा ना, तेरा साडा भी नहीं रखता। हैदरी या बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और मैं यार और असगर भी मैं एक जुमला ना बंदे तादन ने भी अज़ादारी जी हुण इंज हो गई जी, ओ जी हुण ओ नहीं रही जी, ओ जी हुण अगे जिहड़ी अज़ादारी हुंदी है जी हुण ओ नहीं रही। ना ना ना, कुछ भी अज़ादारी नूं ना होया है, ना हो सकदा है, ते ना कदी होना। फर्क सिर्फ इतना है, जो जैसा है वो वैसे दा तलबगार है। जो जैसा है वो वैसे दा तलबगार है। और मैं पूरे जिम्मेदारी नाल ये गल आख रहा, फेसबुक पे तो कोई 500-600 बानी हो सी या 1000 हो सी, अयो कुछ ते मैं ऐसे ऐसे बानियान नूं जानदा जिन्हां दा नाम निशान ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं बानी है कौन। चंद ज़ाकिरीन की वजह नाल और चंद नाम निहाद अज़ादारे की वजह नाल 7 करोड़ तो ज्यादा शिया नूं गलत आखना जुर्म है।
کو توجہ ہے کسی دی؟ جڑے خراب ہیں وہ زیادہ تو زیادہ 100 سن، اتنا ہی ہے نا، تے جے کو بندے خراب ہیں تو زیادہ 500 سن، تے پیچھے بقایا پورے پاکستان میں 7 کروڑ تو زیادہ شیعہ ہے، اور ایسے ایسے شیعہ موجود ہیں جنہاں اپنے پتر کو ہاتھ دیتے ہیں۔ میں ممبر امام حسین علیہ السلام پورے ڈنکے دی چوٹتے آنکھ رہے ہیں، جے اگر کوئی عزادار مخلص ہے وہ دے واسطے مخلص عزادار ذاکر موجود ہے، کچھ بھی عزاداری نہیں ہے، کیونکہ اس عزاداری دا وارث خود پردہ غیبت وچ موجود ہے، یہ دا ذمہ خود اللہ دی ذات نے لیا۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ تو اڈے کیا کیا پیغام ہے یہ، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ بزرگو بھائیوں، حکیمہ جداں لا علاج آکھیا اس لے اے حکیم جداں اس دسیا بھی میں ایسے حکیمہ جاندہ جڑے لا علاج مرداں دا علاج کر دیں، سارے دربار دل ویکھیا انہاں آکھیا بھی یہ پیادہ علاج ہوندے، اس کے سامنے اورا سامنے اس کے جاندہ ہے، اس کے جی جاندہ کون ہے؟ ہو سکے مدینے دے سید ہیں۔ آئے ہائے 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 بھائی جڑے بولے ہو یار، سیدان دی شان سن کے جڑے بولے ہو یار، مہربانی بزرگوں، مہربانی، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ ہو سکیا مدینے دے سید ہیں، شجی جنہ مدینے دے سیدان دا نام آیا تو ہن پتہ ہے کدائیں نہ کدائیں سیدان دا کوئی نہ کوئی منکر بھی ہوندہ ہے، اتھے بھی ایک بیٹھا ہی وہ کھلوتا ہو سکے، واہ عبداللہ واہ، یہ دیئے گلنا تے لگا کھلوتا ہے، وہ انہوں پوچھ کدی مدینے گیا بھی ہے؟ عبداللہ پوچھے ہو سکے 10 کدی مدینے گیا ہے؟ ہو سکے جی نہیں، ہو سکے گل نہیں مک گئی، اے مدینے گیا نہیں، ساری زندگی دی اتھے گزری ہے، اے بلا کی میں جان دے انہوں؟ ہو سکیا زیادہ تا میں نہیں جاندہ، لیکن جتنا جاندہ اتنا میں نے پتہ ہے۔ ہو سکے پچھلے دیہاڑے تجارت دی غرض نال ایک قافلہ آیا اس شام دے بازار وچ تے خریداراں نالوں ڈھیر رش انہاں نوں ویکھن والےاں دا، خریداراں نالوں ڈھیر رش انہاں نوں، اللہ یا رسول اللہ علیہ بسم اللہ، مہربانی جی، مالک زندگی دراز فرما، ماں پیون نصیب ہوں۔ بزرگو بھائیوں، جیسے لے اسے گل سنی تے ریا دے دکل نہ گیا، ہن مکرو اگلی گل کی ہو سکیا جدہ ایڈے حکیم ہیں آئے کیوں نہیں؟ اسا ایڈا لالچ رکھے انعام دا، دنیا جہان دی اساں کے دولت لے لو، جاگیراں لے لو، اگر حکیم ہوندے ایتھے آنا جاندے، آسا پیران لطف لینا جملے دا جدا کہ ایتھے آ جاندے، آ کے علاج کر دے، اسا انعام ایڈا رکھیا، بھرے پنڈال دے وچوں بندہ پیچھے رہ جانا ہے، جس جملہ نہ سمجھا ہو سکیا، بکواس بند کر، جنہ دی جاگیر دا نا جنت ہوئے۔ آئے 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 تو اٹھے کیا کہنے جی؟ ہو سکے جنہ دی جاگیر دا نا جنت ہوئے تو انہوں نے نام دا لالچ پہ دینا ہے۔ ہو سکے جڑے سونا چاندی تو لئی ویدہ ہیں، اے وہ پہاڑ تے نگاہ کر انہوں نے سونا بڑھا دے۔ مہربانی، مہربانی جی، سارا دربار حیران پریشان، جی میں توڑے چوں حالے 2 بندے پریشان۔ بسم اللہ، بزرگو بھائیوں نے 2 بندے دی پریشانی مکائی ہے، نیڑے لئی جداں پورا دربار سیدان دی شان سنی کلوتا ہے، اے جملے جڑا میں اگلا پڑھن لگا، میں معرفت علیہ چیریں دی زیارت کرتا مننا ہو رہے، معرفت نال مننا میں آواز بینا، معرفت علیہ لوگوں نے دیکھنا ہے بے کتنے پرے پنڈال دے وچوں معرفت علیہ بزرگوں بیٹھے، بزرگوں بھائیوں نے چیریں دی زیارت کرسا، انہوں نے سلام کرسا، او زکھیا توں پیادہ ہیں، انہوں نے لالچ نہیں، توں پیادہ ہیں سونا چاندی نگاہ نال بنا سکتے،
तू पिया दें, वो जन्नत उन्हां दी अपनी जागीर है। जदां इतना कुछ दे ओ मालक हैं, ओ फिर भला मेरी बेटी दा इलाज किवें करसन, ओ भला मेरी बेटी दा इलाज क्यों करसन। परे पिंडाल चो मैं वेखना है किहड़ा बंदा है जिहड़ा जुमले नूं समझ नहीं सकदा। जिहड़ा मैं जुमला पढ़न लगा ये मैं मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो पढ़िया तां है जदा मैं आप अपनी अखां नाल पहले होंदियां वेखिया है ते फिर मैं मिंबर तो पिया पढ़दा। ओ सखिया अब्दुल्ला परेशान होण दी लोड़ नहीं, जिहड़ा भी उन्हां दे बूहे ते धीर ला के जावे उन्हों खाली नहीं छोड़दे। जिंदगी मेरे शुक्रिया थोड़ी मोहब्बत। जेड़ा भी उन्होंने बूहे ते धीर ला के जावे सदके फिर समझो जमला मैं सदके हो जावा। जेड़ा उन्होंने बूहे ते धीर ला के जावे उन्होंने खाली नहीं। धी लैके धियां ले ये टुर पे मदीने दे बाहरों पहुंचता पे जनाब सलमान मुहम्मदी इस्तकबाल किया। डिठा जनाब सलमान का चेहरा गौर नाल वेख्या दे जी सलाम मुसलमान हो जी मुसलमान। आदा जी मैं जा रहा मदीने वाले सईदां कोलों इलाज करान। हुण ओ बंदा मुल सी जिन्हों याद है जो मिन्ना अहले बैत अली हदीस दा मालक केड़ा सहाबी है वो बंदा ना बोलिया तो मैं दुख लगना है जिन्होंने हदीस याद भी हुई। बुजुर्गो भाइयों सलमान का चेहरा वेख के आता है मैन लगता है तुहाडा चेहरा वेख के तुसी मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो। जनाब सलमान का कितना खूबसूरत जवाब है जिहड़ा तुसी कितनी को दाद दे सकते हो। आखिरी जुमला फजीलत है उस वेले जनाब सलमान मुस्करा के फरमाया ए उन्हां दी मेहरबानी कर मैं भी सकदा। ये उन्हां दी मेहरबानी कर मैं भी सकदा लेकिन करना मैं नहीं उन्हें करना जिन्हें मैंने तेरे इस्तकबाल वास्ते भेजे। हाथ पकड़िया वाली विलायत दे कोल आ गए। अली बादशाह के चेहरे ते निगाह पई बेटी का हाथ नप के दे मेरी धी मैंने यकीन हो गया जिस हस्ती का मैं चेहरा वेख रहा ना इत्थे यकीन है कि साडा तेरा इलाज हो गया। मेरी धी जिस हस्ती का मैं चेहरा वेख रहा मैंने यकीन है इत्थे ही साडी मुश्किल आसान होनी। बिस्मिल्लाह सलवात सिरा सारे परसों मिल के बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ये बिस्मिल्लाह मेहरबान मेहरबान। इंतजार खत्म इतना ही करीब आ गए। बाबा जी का इंतजार ही मालिक सेहत नाल इन्हां दी जिंदगी दा राज फरमाए। मेरे अपने शहर का फखर और मेरे बड़े भाई की हैसियत। बुजुर्गो भाइयों ये बेटी रला के मौला अली के कदमां ते हथ ला के कहता है बादशाह मेरी इको धी है तो बादशाह दे बारे परेशान हाँ मेरी बेटी का इलाज हो जासी। फरमाया हो जासी। कलमा पढ़ से जी पढ़ सी। एक रवायत के मुताबिक पाक मेरी आलिया सैन इलाज किया। एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी च हाथ भिगो के इहदियां अखां ते लाए। कितनी गुदात थोड़े कोल है जे कितने अज़ादार हो जेडे मार्फत वाले इस जुमले ने समझ सो। कितनी खुश नसीब हाई अब्दुल्ला दी बेटी अख खोली ते इमाम नजर आए। ओए अल्लाह अख खोली इमाम कदम तो जान के आदमी बादशाह को पढ़े ना पढ़े कलमा मैंने पढ़ाओ। कलमा पढ़ी गया ये अब्दुल्ला कदम तो जान के मौला अली दे आदा है बादशाह थोड़ा एहसान है मेरे पे। बादशाह मैं सारी जिंदगी भी थोड़े एहसान का कर्ज नहीं लहा सकता। रोन लग गया। रोंदे अब्दुल्ला नूं हाँ नाल लग के फरमाया परेशान न हो असी आए भी थोड़े वास्ते ही हैं और धियां लियो तुसी बेहतर जानते हो। धी दी खुशी वेख के ना प्यो अज भी रोको। कोई धी दा अगर प्यो बैठे तो जरा मेरी गवाही देसी धी नूं अज भी खुश वेख के प्यो रो पाउंदा। बेशुक्र है मेरे अल्लाह मेरी धी खुश है। धी नाल कोई प्यार ही अल्लाह दी जात ने इहो जिहा बनाया है।
ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਧੀ ਨਾਲ ढेर ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ढेर ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, 5 ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਖੁਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। तो मैं महसूस किया है बेटी का दर्द बाप की हैसीयत नाल ढेर हो। अब्दुल्ला रोन लग पैंदा, बादशाह पूरी कायनात में तुहाडे कदमां च रख देवां, तुहाडी जुत्ती दा मुल नहीं। पर मैं परेशान ना हो, शुक्रिया अदा करके टुरन लगा, धी हाथ छुड़ाया, बाबा किते जाऊंगा? बेटा घर जान लगा। फरमाया बाबा घर नहीं जाना। क्यों बेटा किथे? आदि बाबा मैं इसे बादशाह दियां धीयां कोल रसा सबके मैं सबके अजे मैं मसाइब नहीं पढ़िया, हर अदादार दी अख वस पई। ठीक कुछ सैकंड के बाद तुहानूं पता लग जाए जो मैं पढ़ना के जाना, हुक्म की तामील पे करदा, भाइयों ने जो हुक्म किया है उसे दी तामील पे करदा। बुजुर्गो भाइयों, मौला मीर कायनात गल सुनी, फरमाया बेटा अगर तेरा बाप इजाजत ना देवे, वेड़ा भावें साडा ही क्यों नहीं, साडे वेड़े च तू नहीं रह सकदा। फौरन कदमां ते झड़ के बोसा दे कहता, बादशाह मेरे वास्ते शर्फ की गल है, अगर मेरी बेटी तुहाडे वेड़े च पले मैंने कोई एतराज़ नहीं। फरमाया ठीक है तुम बाप है, अगर तेरी इजाज़त है तो फिर कोई एतराज़ नहीं। हुसैन बेटा जी बाबा। फरमाया जाओ इसनूं वेड़े छोड़ाओ। वेड़े च लेके दाखिल होए, जिस वेले वेड़े च दाखिल होई है ना, इहदी निगाह पई अली दी धी ते, अली दी धी दा चेहरा वेध गई है, फौरन भज पई है, कदमां ते हथ मिलांदी आई, कायनात नूं खुलके अजीम दा दर्स देण वाला घराना आई होई मेहमान नूं हां ना ला के फरमाया हिंदा आ गई हैं। वाह भाई वाह, सदके हो जावां मैं, सदके हो जावां, भला होए जिहदी हाय निकलिए, सदके हो जावां। हुण समझ आ गई उसी जो मैं पढ़ना के जाना, मैं नौकर सदके हो जावां, मैं सदके हिंदा आ गई हैं। रोण वाले अदादारों बड़ी हैरान हुई, बीबी मेरे नां नूं जानदे हो? फरमाया ए लफ्ज़ है यार, कितनी को कदर कर सो इस लफ्ज़ दी, बड़ा पर्दे च छुपया हुआ लफ्ज़ है। रो के अली दी धी फरमाया जेड़ा भी साडा दूर दा संगती होए ना उन्ना सजण मैं सदके हो जावां, हाय दा बदला करबला वेखो, मैं सदके हो जावां, जेड़ा भी साडा दूर दा संगती होवे उन्ना सजण। फिर अपनी तो वड्डी शख्सियत नाल ना बंदा ज्यादा सवालो जवाब नहीं कर सकता, ये फिर चुप कर गई भी शायद अल्लाह के राज़ां चो एक घर बड़ा वड्डा राज है, ज्यादा सवाल ना किते। वक्त गुजरिया फिर इस राणा शुरू किया, बीबी पाक दे कोल कुरान पढ़ना, बीबी पाक कोल दीन इस्लाम की तालीमात हासिल करना। बुजुर्गो भाइयों, धियां दा पता ही नहीं लगता जवान होंदे हैं, धी जवान ही मौला पैगाम भेजे, अब्दुल्ला तेरी बेटी जवान हो गई, बाप है, बाप दे पहला फरीजा है बेटी दे निकाह दा बंदोबस्त कर। पहुंचा मदीने वाली वलायत, एक रवायत के मुताबिक मौजूद हैं, एक रवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। कदमां ते हथ ला के आदा बादशाह दुआ करो धी मेरी जिथे रवे सौखी रवे, मैंने किसी किस्म की कोई परेशानी ना होवे। फरमाया के याद कर से तेरी धी नूं शाम दी शाही मिल सी, तेरी धी नूं शाम दी शाही मिल सी, मैं सदके हो जाऊं। लफ्ज शाही आया है, रो पे बादशाह बड़ी मेहरबानी, तुसां आख दिता मैंने यकीन है कम हो गया, मेरी धी हुण शाम दी शाही वेख सी। बादशाह थोड़ा बड़ा एहसान है। रोण वाले अदादारों इदों अली दी धी दे कदमां ते हथ ला के पई आंदी, अच्छा अली दी धी मैं जा रही हाँ, बीबी मेरा दिल है मैं कदी थोड़ा वेड़ा ना छोड़ा, लेकिन थोड़े नानी दी शरीयत अमल करन जा रही हाँ, बीबी को गलती हो गई होवे ते राह लीला मैंने माफ कर देना। रोण वाले अदादारों अली दी धी फरमाया नहीं नहीं मैं तेरे ते राजी हाँ। बीबी कोई हुक्म होवे मेरे लिए? फरमाया नहीं, तेरे हक की दुआ मंगी गई, तेन मिलनी शाम दी शाही, ते याद रखी अपनी शाही दे विच भी कदी भूल के भी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना। भला होए जिदी हाय निकलिए, शाला अपने दुखों च कदी हाय ना करो, सदके हो जावा। हाँ हाँ इंज हक बनता हाय करना, हाय अदादारों करनी चाहिए, अदादार नो सदके हो जावा। हाथ जरिए हुसैन नाल मसो, मैं सदके हो जाऊँ, मैं सदके हो जाऊँ, मैं सदके हो जाऊँ, मैं सदके हो जाऊँ। भला होवे पुत्रां दी जिंदगी होगी, बोल के भी कदी कैदियां दा तमाशा नहीं वेखना। बीबी मैं ते शहजादी? फरमाया हाँ, तेरे हक की दुआ मंगी थी, तेन शाम दी बड़ी वड्डी शाही मिलनी, कई मुल्कों ते तेरा राज होना है। अच्छा बीबी मैं शहजादी बन सा ना ते मैं तोड़ तुहाडा सलाम करना सा, मदीने दे लोग गलियां बाजारां च आके वेखसन जो अली दी धी दा सलाम करन, शाम दी मलका आईए आजादार होवे ते ओदी हाय मेरे कन्ना ताईं ना आवे। अली दी धी तड़प के फरमाया हिंदा तैन आण दी लोड़ ना पोसी, असा आप तेरे शहर आ जसन। वाह भाई वाह, उम्मत सदके हो जा। भला
جدی ہائے نکلی ہے ہاتھ ذریعے حسین نال مس ہو جاؤں جی بابا پتران دی زندگی بھلا ہوئے یار قرلان کے رونا لے ازاداروں تین آپ آن دی لوڑ نہ پوسی سید آپ تیرے شہران بی بی تسی تے شام بی بی اے میں جتنا عرصہ توڑے کول رہی ہیں تسی اپنے نانے دے روزے تے جانا ہوئے ہیں تے بی بی تسی بھیراوان دے نال جاندے ہو توڑے نال بھیراوان دی قطار ہوندی ہیں تے ادھی رات تے لے جاندیاں ہو بی بی تے تسی شام دا سفر اتنا لمبا سفر کیویں کرسو تڑپ کے لیں دی فرمایا موسم بدل جاندن وقت بدل جاندن امیر غریب ہو جاندن غریب امیر ہو جاندن تڑپ کے لیں دی فرمایا جدا اکبر دی شادیوں سی بارات دے زیور پا کے اساں تیرے شہر چسائیں تو پہچان لے سے ہم سکتے ہو تو پہچان لے سے ہاں بی بی کیوں نہ پہچان سا فرمایا بس دو گلنا یاد رکھی ایک تاں قیدیاں دا تماشا نہیں ویکھنا دوجا یاد رکھی ہر قیدی مجرم نہیں ہوندا میں صدقے ہو جاؤں بس یہ دو گلنا یاد رکھو اگے چل کے تو سمجھ آ جسی جو میں کیوں آکھے دو گلنا یاد رکھے رونا لیوں ٹر گئی ہنداں انجی پڑھدا رہنا شادی ہو گئی عزید نال جے ہائے کرو تے میں قریب آ جاواں بابا جی دے حوالے ممبر کراں رونا لے ازاداراں وس پئی ہنداں تے اجڑ گئی علی دی دھی میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا تقدیر علی دی دھی نو اتھے لے آئی جتھے آون دے لائق نا میں صدقے ہو جاواں میں صدقے ہو جاواں ہائے کر کے رونا لے ازادار اللہ تینوں علی دی دھی دی قبر تے لے جاوے شام لے جاوے میں صدقے ہو ماں میں صدقے ہو جاواں بزرگ ذاکر کمال جنہ مسلیاں تے بے کے عبادتاں کیتیاں تے عبادتاں کرن دے دورانے وین لکھے جڑے اج بھی پڑھے جاندے اج تائیں انہاں دے وین نہ پڑھے جاون نا تے کوئی ذاکری دا مضمون مکمل نہیں ہوندا رونا لے ازاداراں تڑپن بزرگ تے اے وین لکھیو پڑھدے ہوندے ہیں شام دے باہروں شام دے ویلے آیا پور شریف ملادا میں وسداں وینک بازار دے وے سار روکیا آن دی مادا ہائے ازادار نہ کرسی تے باہروں آ کے ہائے کسے نہیں کرنی سوا لکھ بدماش دے مجمع وچ جدا آیا خیال رضا دا منگی چادر ویر دے قاتلاں تو دے واسطہ ماں زہرا میں صدقے ہو جاواں رونا لیوں شام دے بازار جس شام دے بازار علی دی دھی دی جتی بھی نہ جانا اتھے علی دیاں دیاں آ گئیاں رونا لے ازاداروں بابو سات دروازہ میں اکھا نال کافی دفعہ شام دے بازار ویکھایاں اللہ ہر ازادار نو اتنے تائیں موت نہ دے جتنے تائیں بہن بھراد ازوار نہ بن جاوے بابے ساعت باب آکھے گے دروازے نو ساعت آکھے گے گھنٹیاں نو ازاداروں جے جملہ سمجھو تے ازادار دی ہائے بلند ہونی چاہی نہیں گھنٹیاں نہ دروازہ اس وجہ تو آکھے گے اتھے علی دی دھی ایک نہیں 15 ازانہ کھڑ کے سنیاں ستھے ہو جاؤ 15 ازانہ کھڑ کے سنیاں صدقے ہو جاؤں صدقے ہو جاؤں ازاداراں بابا جی نے جڑے جملے آکھے نے جس بازار چلی دیاں پترا بھی نہ جانا اس بازار چلی دیاں دیاں آ گئیاں میں صدقے ہو جاؤں رونا لے ازاداراں جس بازار شور اٹھیا مارو باغی دیاں بہنا آ گئیاں رونا لے ازاداراں ہر پاسو شور اٹھیا مارو مارو دیاں آواز آئی اس لئے ہنداں اپنے حجرے چارام پہ کر دیا یہ اپنی کنید نوا دیا تو مذرہ بازار ہی تنویک ایک کیا جشن منایا جا رہے ہیں یہ ڈھول کیڑی شہد وجہ جا رہے ہیں بازار چاہیے تو باں منظر ویک کے واپس روندی ہوئی گئی میں باں خدا وقت دی نزاکت نوے دے ہیں پتہ نہیں کتنے جملے چھوڑ کے پہ پڑھتا جو میں قریب آ جاواں وین دے رومن لے داروں اتبا نو روندا ویک کے ہنداں پہ آدھی روندی کیوں میں آدھی جڑا منظر بازار دا ویک کھائیاں تو میں کدی ویکھے نا تے تو میں رو پوسیں رومن لے دی کے ڈٹھائے آدھی ڈٹھائے رسی ایک تے گل ڈھیرن صدقے ہو جاؤں رسی ایک کے گل ڈھیرن رومن لے داروں جدا کہ نا رسی ایک کے گل ڈھیرن آدھی کے بنے ہیں آدھی پتہ نہیں کون کہہ دین بڑے مجبور کہہ دین آدھی کے ڈٹھائی آدھے میں رسیاں دے وچ زخمی مستوراں ڈٹھیاں تے ایک ایوں جہاں کاری وے کھائیاں جڑا بغیر دھڑ دے تلاوت ودا کر دے ہندہ تو تا اپنے پیر حسین دی بڑی تعریف کر دیا ہے تھاڑ دے نال وطنہ تے تلاوت کرنی سوکھی
یہ جڑا قاری ہے بغیر دھڑ دے تلاوت بدا کر دئی پتہ نہیں رب جانے یہ کتھوں دے وسدے تے جڑے اجڑ گئے رونا لے اتمے دیاں گلاں سنیاں آدھی میں برقع پانی ہاں مینوں لے جا برقع پا کے ٹرن لگی فوراً خیال آیا جو بی بی آکھیا ہی قیدیاں دا تماشا نہیں ویکھنا برقع لایا جا اتما یزید نواک پردے کرا میں قیدیاں نو ملنا ہے سن جڑے اس بے غیرت جواب دیتا ہے یہ بے غیرت آتا ہے اتما جا واپس جا کے نواک اجے ماحول تیرے لائق نہیں صدقے ہو جاواں اجے ماحول تیرے لائق نہیں پھر پیغام بھیجے سدی نہیں تو بادشاہ ہیں وقت دا پردے کرا پردے ہو گئے بزرگ ذاکرین جنہ مسلیاں تے بے کے اے بھی وین لکھیا بانی دا مطلب ہوندے کنیز پردے ہوئے تو نہ ایتھے دو سترہ لکھیاں پڑھ دے ہوندے بانی دے کیتے لگیاں کناتاں حریر دیاں مٹی تے آ کے بے گئیاں بھینی شبیر دیاں میں صدقے ہو جاؤں علی دی دھی مٹیاں تے بے گئی رون والے عزاداراں جمع انجا کھاں شہزادی مٹیاں تے بے گئی ہنداں ٹر پئی کنیزاں نال رملہ نال کنیز اتبا نال کنیزاں دے جھرمٹ شاہی شان و شوکت دے نال یہ ٹری زیادہ تو زیادہ 2 یا 3 منٹ دی میری حاضری بقایا رون والے عزاداراں جس سے لے کنیز نو آندہ ڈٹھا علی دی دھی بھرجائیں آلے پاسے ویک کے پہیاں دی بھرجائیاں کوئی نہ دساوے جو میں علی دی دھیاں میں ویکھاں تو صحیح میں کتنا اجڑ گئیاں صدقے ہو جاواں تھوڑا جا آواز دے سو وین شروع کریے روان والے عزاداراں جس سے لے او میں صدقے ہو جاواں جس سے لے ہنداں ٹری ایدی نگاہ پئیے سب تو پہلے رت رون والے قیدی تے حیران ہو گئی آدھی اتبا او ویکھ قیدی جڑا خون پہ رون گئی آدھی آئے نو پوچھ دیا اے کون ہے کتھو دے آدھی انہاں دی حالت ویکھ کے من پتہ نہیں کیوں دل آدھے میں رواں عزاداراں کنیز دی آدھی نہیں ہندہ تمہیں شہزادی تمہیں ملکہ جڑدا نہیں ملکہ ہو کے تم کسے مجرم نال گل کریں ملکہ ہو کے تم کسے مجرم نال گل کریں رونا لیوں او بی بی دی جنی دوجی گالے دے ذہنے چاہیے آدھی نہیں بکواس بند کر بی بی آکھیا ہی ہر قیدی مجرم نہیں ہوندہ میرے اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے بلاویں جتنے عزادار شامل ہوں گے اور رونا لے عزاداروں ہندہ کولا کیا دی کہہ دیا میرا سلام ہوئے رونا لے عزادار امام دی رات ودیاں دن ہندہ میرا بھی سلام رونا لے عزاداروں ہندہ اپنا نا سنیا ہے حیران ہو کیا دیئے کہہ دیا میرے نانو جاندہ ہے اچارنے امام آدن ہندہ نروا آج تو نے ادھردہ جاندہ جدہ میں وسدہ ہے مرحبا 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 رونا لے عزادارا آدھی کہہ دیا جے میرے نانو جاندہ ہے وہ یقیناً جاندہ اسے جو میں باشہزادیاں باشہزادی دا نام آیا ہے سیدہ ساجدین دی رات ودیے آدن ہندہ نروا میں بھی بادشاہ دا پتارا فرمایا میرا بابا کربلا ماریا مرحبا 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 علی دیاں دھیاں راضی من حسین دی ماں راضی ہوئے مظلوم دی غربت رونا لیا معافی مانگ کے اگلا وین پڑھدا آدھی کہہ دیا تیریاں گلاں تو میں کوئی بھول پہ پوندین اگر ناراض نہ ہوئے میرا دل نہ دائے تو بولدا رہو میں سن دے رہا سنن دا نام آیا ہے سیدہ دا ہندہ جے تھک نہ پئیوں میں ایک واری سلام وات والا سلام دا نام آیا ہے آدھی کہہ دیا ایڈا غریب ہے جو
सलामा कीते सिकदा वदा तड़पन मेरे इमाम उच्चा वैन करके रा के आदन सलामा कीते नहीं मैं को शौक नहीं माल सलामा दे ते दर असल गाल पई ओ जेड़ी हाथ दे विच थे आए ओ पाई होई मेरे बाबे दे मुंद हाँ मैं सदके हो जावा यार अली दियां धियां राजी होए ना ओ जेड़ी हाथ दे विच थे आए ओ पाई होई मेरे बाबे दे मुंदरी मुंदरी दा नाम आया है आदि कह दिया आखे तन मुंदरी लहा देनिया उच्चारण मेरे इमाम आदन हिंदा मुंदरी नहीं मुंदरी नाल एक अंगल विहा जड़े सलाम दे नाल कटे अजे को गाल दे सदके हो जावा मैं सदके हो जावा मैं सदके हो जावा ली दियां दियां राजी होए ना रोण वाले अजादार माफी मांग के अगला वैन पढ़दा आखिरी अजादार वैन उसले आदि कह दियां मैं तेरियां गल्लां तो कोई भौल पे पाउंदे आदि कह दियां जड़ियां सामने बीबियां मिट्टी ते बैठियां ने कौन सैयदा दे लगी जा आप पूछ ले हो सकदा है तू जानदी हो से रोण वाले अजादार तुर पईए अली दी धी जिवें जो मिट्टियां ते बैठी आई कोला क्या नहीं कह दे मेरा सलाम मतलब बर्बाद रोण वाले अजादार जदा अली दी धी दे आवाज आया है तड़पी है फरमाया हिंदा मेरा भी सलाम जदा हिंदा आवाज सुनिया है कदम ते झड़ी है आदि कह दे तेरा ले जा मेरी सैन नाल मरहबा सारे शामिल हो सो रोण वाले अजादारो अली दी धी तड़पी है फरमाया ले जा नहीं मैं अली दी धी अली दी धी दा नाम आया है कदमा ते झड़ के आदि इक्का गल दा जवाब दे किथे अज कल गादी आए वसदा मुल्क दा ना दसाए मैं वंज के थोड़ियां